Este mes hemos estado hablando sobre la serie El progreso del cristiano. If you guys know, throughout this recent service we've been doing is we've been talking in this series about the progress of the Christian. Y es que en el momento en que el cristiano acepta a Jesucristo, Is that in the moment that the Christian accepts Jesus, desde el momento en que la persona se arrepiente, that moment when the person repents, desde el momento en que esa persona es pobre en espíritu, that moment when that person is poor in spirit, tiene que haber un progreso. there has to be a progress. Usted no puede estar 5 o 6 años diciendo que es cristiano y viviendo de la misma manera. You can't be living 5-6 years as a Christian and still be living the same way. No podemos ser cristianos estancados. We can't be a stuck Christian. Tiene que haber un cambio. There has to be a change. Tiene que haber una mejoría, una cercanía más a Dios. There has to be a closeness to God. A eso se le conoce como la santificación progresiva. That is known as progressive sanctification. Pero lo que estamos hablando en estos mensajes es But what we've been saying these last few messages, que hay un progreso desde el momento en que tú reconoces que eres pecador that there is a process since the moment that you recognize that you are a sinner hasta en el momento en que el Señor te venga a buscar. until the moment that the Lord comes and gets you. No puedes ser la misma persona. You cannot be the same person. Hoy vamos a hablar sobre bienaventurados los misericordiosos. And today we're going to be talking about blessed are the merciful. A veces en mi casa nos reunimos a jugar juegos de game boards. Sometimes we get over at my house and we play board games. Lo dije al revés, ¿verdad? Ese es mi inglés de poinciana, hermanos. That's his Poinciana English. Y a veces cuando uno está entre amigos y familia jugando esos juegos, And sometimes when you're in the midst of family and friends playing those games, lo menos que se ve es la misericordia. the last thing we see is mercy. Le salen los colores a uno. We show all of our colors. Hay un juego que me gusta jugar, pero eso lo diseñó el diablo. There's a game that they like playing, but that was designed by the devil. Usted no quiere jugar conmigo Phase 10. You do not want to play with me. Phase 10. Ahí no hay misericordia. There's no mercy there. ¿Pero qué es misericordia? But what is mercy? Bueno, el significado de misericordia literalmente es tener el corazón en la miseria o en el sufrimiento de otro. It literally means having one's heart set on the misery or suffering of another. Describe la disposición de sentir compasión por la desgracia ajena y actuar para aliviarla. It describes the disposition to feel compassion for someone else's misfortune and to take action to relieve it. Hay ciertas profesiones que se ven, como que se ve y se refleja la misericordia. There's some works and other offices that people take that you can reflect that Mercy. mercy. Y lo veo siempre en las enfermeras. And I always see it in nurses En esas personas también que los primeros auxilios. and those who give first aid. Se ve la misericordia porque la persona que está haciendo esa labor como que se conecta con ese que está sufriendo. And you see it in the way that those people connect with the people that are suffering. Sin embargo, a veces hay otros oficios que no presentan misericordia. However, there are other roles and jobs that do not present that mercy. Si no, vaya al DMV de Kissimmee. You can go to the DMV in Kissimmee and you'll know. Lucas, mire hermano, en Lucas capítulo 10, verso 25, In Luke 10, verse 25, hay una parábola que describe lo que es la misericordia. there is a parable that describes what is mercy. Que hasta yo le puedo decir que es sinónimo a misericordia. That I can even say it's an equal to mercy. Muchos quizás, aunque no son cristianos, han escuchado o han hablado sobre esta expresión del buen samaritano. Even a lot of people who are not Christian have heard the term of the Good Samaritan. Y la parábola del buen samaritano es bien famosa. And the parable of the Good Samaritan, it is quite famous. Y si usted nunca la ha escuchado, voy a tratar de narrarla. And if you haven't heard it before, I'll try to narrate it for you right now. Mire, Jesucristo estaba enseñando y vino un fariseo y le dice a Jesús,
Jesus was teaching, and then a Pharisee come and talked and said to Jesus, y comienza a decirle que qué es lo que tiene que hacer para estar bien. and he started asking and saying what he needed to do to be good. Y Jesús le dice, bueno, la ley dice que tienes que amar a tu prójimo como a And ti mismo. Jesus said, well, the law says that you have to love your neighbor as yourself. Parece que esta persona como que no amaba al prójimo. And it looked like the Pharisee did not love his Dice la neighbor. Biblia que tratando de justificarse dice, ¿y quién es mi prójimo? And it says the Bible that he was trying to justify himself by asking, who is my neighbor? Y Jesús le refiere una parábola. And then Jesus would say this parable. Dice que había un hombre que iba a Jerusalén y camino por Jericó. It said of a man who was on his way to Jerusalem and he was passing through Jericho. Allá unos ladrones lo asaltaron. And then some thieves over there assaulted him. Como dicen en Puerto Rico, le dieron una prendida. How they say in Puerto Rico, they really attacked him. Lo dejaron como muerto. They left him almost dead. Dice la parábola que venía un sacerdote. And then the word said how a priest came over. Vio a aquel hombre en el suelo como muerto. He would see that man at the floor almost dead. Se desvía y continúa su camino. He decided to take another route and keep on his way. A rato viene un levita. And later on, a Levi came by. Mira a aquel hombre que estaba como muerto, hace lo mismo. And he sees that man almost dead in the floor, and then he decided to do the same. Mira, hermano, estoy hablando de los dos personajes más religiosos que debe haber en Israel. And brothers and sisters, I'm talking the most religious people that they should be in Israel. Aquellos que tenían que representar la nación ante el Dios de los ejércitos. Those that had to represent the nation For God. before God. El sacerdote, The priest. el levita, el cual trabajaba y asistía al sacerdote. The Levite that would work for the priest. Dos personajes que fueron escogidos por Dios, Two people that were chosen by God. que iban a estar en lo que es la liturgia, lo que era en la adoración y en el culto del pueblo de Dios. Those who had to be in worship and the liturgy of the worship to God. Sin embargo, se desviaron. Yet they strayed away. ¿Qué motivó eso? What motivated that? Recuerden que había muchos sacerdotes y había muchos levitas. Remember, there were a lot of priests and a lot of Levites. Y para que cada sacerdote ejerciera su labor, lo echaban, tenían un turno. And for each of them to do what they were commanded to do, they had to take turns. A veces tomaba más de un año en que un sacerdote trabajara a la próxima ocasión. It would happen that even it would take a full year for a priest to be able to do another one of his vocations. Pero como sacerdote no podía ni siquiera, conforme a la ley de Dios, no podía tocar un cuerpo muerto. And according to the law of God, a priest shouldn't be touching a body Porque tenía que contaminar, se contaminaba y podía perder el turno de labor que iba a hacer. because his body could be contaminated and could not do the labor he was commanded to Lo do. mismo con el levita. The same thing with the Levite. Sin embargo, vemos a los representantes de Dios, a los que estaban para el servicio del culto a Dios, And yet we see these representatives of God, those who were there for the service of the Lord, que no tuvieron misericordia, that they had no mercy. no enseñaron misericordia. They didn't show mercy. Prefirieron simplemente el turno, la labor que iban a hacer antes de ayudar a un necesitado. They prefer having the chance to do their turn into what God had commanded them to do instead of doing something merciful. A veces nos envolvemos tanto en nuestros negocios que se nos olvida el prójimo. Sometimes we are so involved in the businesses that we have that we forget our neighbor. A veces se nos olvida que nuestro vecino, nuestro familiar, nuestro hermano en la iglesia está en necesidad porque nos preocupamos por nuestra posición. And sometimes we forget that our family, our brothers and sisters in Christ are in need because we are more focused with our position in the church. Y no enseñamos misericordia. And we don't show mercy. Como cristianos, cuando menos enseñamos misericordia es en el tráfico por la mañana. And as Christians, the least
place where we show mercy is when we're in traffic. Y usted se ríe porque usted es uno de ellos. And you laugh because you're one of them. Yo soy uno de ellos. He's one of them. A veces se me olvida tener misericordia en el tráfico. Sometimes I forget to have mercy within the traffic Porque pienso en llegar temprano en mi trabajo y se me olvida que la otra persona también quiere lo mismo. because I'm thinking that I cannot be late for work, and I keep forgetting that the next person next to me is also don't want to get late to work. Mi hijo y su esposa están lidiando con una bebé. Right now, his son and daughter-in-law are dealing with a child, Esa bebé no tiene misericordia a las 3 de la mañana. and that baby has no mercy at 3 a.m. in the morning. Pero los representantes religiosos no tuvieron misericordia de aquella persona herida. But those religious representatives did not have any mercy over that a person who was hurt. Jesús continúa diciendo Jesus kept saying, que entonces pasó un samaritano, he said that then a Samaritan passed by. se detuvo, He stopped. ungió a aquel herido con aceite y con vino. He anointed that hurt person with oil And wine. and wine, Lo montó en la cabalgadura, and he took him, lo puso encima del donkey. put him on top of the donkey. Fue a un hotel, He went to a hotel, allá cuidó de él. and there he took care of him. Entonces cuando tenía que irse le dijo al el que atendía al hotel, And when he had to leave, he said to the hotel owners, aquí te dejo este dinero, todo lo que él necesite, dáselo y si hay algo te debo, cuando yo regrese te lo pago. I'm going to leave this money with you so you can attend to everything that that man needs. And if there's anything else that he needs after I leave, I'll come back and pay it Ahora forward. quiero que usted mire esto, Now, I want you to see this. porque Jesús hablaba y él tenía, Jesús era intencional en sus mensajes. Jesus was intentional with his messages. Él menciona al sacerdote y al levita, He mentions the priest and the Levite, aquellos que supuestamente tenían unos estándares altos. those who had very high standards. Pero entonces menciona a un samaritano. And then he mentions a Samaritan. En ese tiempo los samaritanos y los judíos no se llevaban. And during that time, the Samaritans and the Jews did not get along. Los judíos eran prejuiciosos contra los samaritanos. The Jews had it against the Samaritans. Y era por siglos, una historia por siglos. And it was a story for ages and ages. Porque los samaritanos eran una clase mixta de los israelitas con paganos. Because the Samaritans were a mixed class of people with the Israelites and pagan cultures. Y cuando los judíos fueron libertados de Babilonia, comenzaron a construir las murallas, la ciudad y el templo. And when the Jews were freed from Babylonia, they started building walls and temples. El templo, no templo. And temples. Temple. The temple. Temple. It's my accent. Mine is worse. Y los samaritanos se opusieron a eso. And the Samaritans were against that. Y desde ese momento comenzó esa enemistad y comenzó ese odio de los judíos hacia los samaritanos. And that moment, there was an amnesty between both cultures. Ahora en la parábola Jesús usa a un samaritano como la persona que era misericordioso. And now Jesus, in this parable, he uses that kind of person as the one who was merciful. Qué pescozón se le dio a aquellos religiosos con esa parábola. That was quite a hit in the face that Jesus gave to those Pharisees. Cristo podía haber usado un egipcio, él podía usar a cualquier otra persona, pero decidió usar a un samaritano. Jesus could have used somebody from Egypt or another culture, but he decided to use a Samaritan. A veces el Señor usa a la persona que usted más le cae mal a usted para ayudarlo. And sometimes Jesus would use the person that you like the least to help. Porque además de ser intencional, Jesús tiene buen sentido de un humor a veces. Because aside of just being intentional, Jesus just has a really good sense of humor. Recuerdo a los 18 años en Miami cuando estaba en mi iglesia. He remembers when he was 18 over in Miami at that church over there.
Se estaba dando una campaña de Gigi Ávila. There was a campaign, a G.J. Avila campaign, Yo me preparé temprano porque iba a escuchar a Gigi Ávila. and I got ready very early in the morning because I was going to go and listen to G.J. Avila. Y en esos tiempos había llegado una familia a la iglesia And during that time, a family came to the church que al varón de la familia me caía mal. that the man of that family, I did not like him at all. Me caía gordito, como dice la gente por ahí. Y Yeah. no lo traduzco. Y cada vez que hermano, a veces cuando a alguien a usted no le cae bien es porque esa persona quizás sea como usted. And sometimes when you don't like somebody, usually it's because that person is just like you. Es porque usted está viendo lo que la gente ve en usted. It's because you start seeing what others see in you. Y aquel hombre y yo parecemos que éramos iguales en todo. And I think that man and him, they were quite equal in everything. Camino a la campaña, cuando estoy en la I-95, veo que el hombre está con la goma vacía mirando la goma. So on my way to the event on I-95, I see on my side that man has a flat tire. Yo lo miré, I miré saw la him, seguí manejando. and I kept going. Y ahí es cuando viene entonces el Espíritu Santo a redarguirme. And then the Holy Spirit came over. Tuve que bajarme de la 95. I have Y to recuerden, get yo out quería of ver the a Gigi street. Ávila de cerca. Ahora la cuestión estaba complicada. And I was close, but now that I went far away, now it was kind of difficult to go back. Regreso, me estaciono, le cambié la goma al hermano. I came over, I parked next, and I fixed the tire. Después fuimos buenos amigos. And then we became good friends. Pero fue que el Espíritu Santo me movió a misericordia. But it was because the Holy Spirit moved me to El mercy. Espíritu Santo me estaba enseñando a mí una lección. The Holy Spirit was showing me a lesson. Y Jesús le estaba enseñando a aquellos judíos una lección. And Jesus was teaching those Jewish people a lesson. Que aquellas personas que ellos creían insignificantes, That those people that they believed that they were insignificant, que aquellas personas que ellos creían que no valían nada para ellos, those people that they think that they had no value at all to them, fue aquel el que tuvo misericordia de aquel hombre herido. it was that kind of people that had mercy over this hurt man. Podemos decir que la misericordia es que Dios no nos paga como nosotros nos merecemos. We can say that the mercy is Jesus. Voy a repetirlo bien claro y usted escuche bien. Misericordia es Mercy is que Dios no nos paga a nosotros como nosotros nos merecemos. that Jesus doesn't pay us the way that we deserve. Porque mire hermano, si Dios fuese a pagarnos como nosotros nos merecemos, Because if God pay us what we deserve, no estuviésemos aquí. we wouldn't be here. ¿Usted sabe por qué Cristo sufrió tanto cuando murió en la cruz del Calvario? Do you know why Jesus suffered so much when he was in the cross at the Calvary? Dice la Biblia que le dieron de puño, The Bible says that he was hit, le dieron con una vara, that he was slashed. lo azotaron. He was slashed. Dice Isaías capítulo 50 verso 6 que sus barbas fueron arrancadas con las manos. In Isaiah it says how his beard was ripped out with their hands. Le pusieron una corona de espinos sobre su cabeza. They put a crown of thorns in his head. Fue que la ira de Dios se derramó sobre Jesús. The anger of God was poured out onto Jesus. El Padre Celestial no tuvo misericordia de Jesús, So the Father had no mercy unto Jesus, pero la tuvo contigo y conmigo. but he had it with you Porque Él and tomó me. mi lugar. Because he took my Porque place. yo merecía el castigo de mi pecado. Because he did not deserve the Punishment of my punishment sin. of my sin. Jesucristo tomó mi lugar. Jesus took my place. Jesús murió por mí en mi lugar. He died for me in his Porque el place. Padre Celestial My no tuvo place. misericordia de él, pero sí la tuvo conmigo. Because he did not have mercy on him, but he did have for me. Entonces Dios no nos paga como nosotros nos merecemos. So God does not pay us what we deserve. Esa es la diferencia de la misericordia y la gracia de Dios. That's the difference between mercy and grace of God. Porque la gracia de Dios es que Dios nos da lo que nosotros no nos merecemos.
The grace is that God give us what we do not deserve. Nosotros no merecemos ser salvos. We did not deserve to be saved. Nosotros no merecemos el amor de Dios. We did not deserve the love of God. Sin embargo, Dios nos da esa gracia. However, God does give us that Y grace. misericordia es que Dios no nos paga como nos merecemos. And mercy is that He does not pay us what we deserve. Nosotros les fallamos a Dios constantemente, hermanos. We fail God constantly. Constantemente le fallamos a Dios. Constantly we're failing God. Y es su misericordia la que lo lleva a Él a perdonarnos. And it is that mercy that leads Him to forgive us. Dice Lamentaciones en el capítulo 3. In Lamentations 3 it says, Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Qué lindo que todas las mañanas la misericordia de Dios son nuevas. How beautiful it is that every morning His mercy is new. Tú quizás te acuestas a dormir enojado o enojada con Dios, pero por la mañana su misericordia está ahí. You might go to sleep being angry at the Lord, but the next day in the morning His mercy is new. Tú quizás te hayas acostado a dormir sin pedirle perdón por lo que hiciste durante el día, pero por la mañana está la misericordia de You Dios. might have gone to sleep without asking for forgiveness of what you did that day, but in the morning His mercy is new. Pero le fallamos a Dios constantemente. But we fail Him constantly. Pero aunque tú le falles a Dios, no debes de cargar esa culpabilidad. But even if you fail God, you shouldn't keep with that guiltiness. En una ocasión un hermano me dijo, he defraudado a Dios. There was one time when a brother in Christ said, I have failed God. Y yo le dije, mira, y él me dijo, no, y tengo miedo de volver a decepcionarlo. And I am fear having to fail Him again. Yo le digo, tú nunca vas a decepcionar a Dios, You will never fail God, porque la gracia de Dios lleva a Dios a perdonarte. because His grace leads Him to forgive you. Nosotros sí nos decepcionamos porque somos limitados, And yes, we will disappoint ourselves because we are limited. sin embargo Dios, un Dios que todo lo sabe, However, a God that knows it all, nada le sorprende. nothing surprises Him. Él sabe lo que tú vas a hacer mañana. He knows what you're going to do Él tomorrow. sabe lo que va a pasar la semana que viene. He knows what's going to happen next Así week. que tú no vas a defraudar a Dios. Él lo que espera es que cada mañana su misericordia te va a perdonar. So it's not that you're going to disappoint God, but remembering that every morning He will forgive you. Pero no cargues con la culpabilidad de tu ofensa, porque Él es amplio en perdonar. But don't keep holding on to the guiltiness of your offense, because He is big in forgiving. Dice Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. And it says in Isaiah 53:7, let the wicked forsake his ways, and the unrighteousness man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Mire, hermano, el amor de Dios se muestra en su misericordia. The love of God is demonstrated in His mercy. Cuando Él nos perdona, no lo hace por pena o lástima, When He forgives us, it's not because He feels bad about us, sino porque Él nos ama incondicionalmente. but because He loves us unconditionally. Sí, porque la manera de Dios la manera de Dios amar es muy diferente a la nuestra. Because the way that the Lord loves is very different from us. Porque cuando nosotros amamos, amamos condicionalmente, con Because when, condiciones. because when we love, it is because we are loving conditionally with conditions. Eso lo podemos ver, quizás algunos aquí hayan pasado por esta experiencia. And we can see that some of you may have gone through this experience. Hay personas que cuando se casan, mire, se aman con toda la fuerza. There are people that when they get married, they love each other with all their strength. El hombre protege a esa mujer. The man protects that woman, Esa mujer respeta y honra a ese hombre. and that woman respects and honors that man. Se prometieron amarse y a estar unidos hasta la muerte. They promise to love each other and be together until death. Pero durante el tiempo ocurrió algo. But during that time, something happened.
Ahora están divorciados. Now they're divorced. Ahora se odian con toda la fuerza. Now they hate each other with all their strength. Ahora quisieran matarse el uno al otro. And now they want to kill each other. Y es porque el amor humano es condicional. It's because human love, it is conditional. Si me tratas bien, yo te amo. If you treat me well, I will love you. Si tú no me fallas, yo te amo. If you don't fail me, I will love you. Mientras todo lo hagas bien, yo te amo. And when you do everything right, I will love Pero you. cuando las cosas no van bien, entonces se acabó el amor. But when things are not going well, then the love goes away. Estaba escuchando a un predicador diciendo una anécdota. I was hearing a preacher selling this Un matrimonio que llevaba más de 40 años de casado, matrimony that had 40 years of marriage, pero se pasaban peleando constantemente. but they would fight constantly. Hasta dentro de la iglesia peleaban. Even within the church inside, they would fight. Hasta en silencio estaban peleando. Even in the silence, they were fighting. Cada uno decidía irse a orar a una esquina separado el uno al otro. They would decide to go each separate ways to go and pray. Una constante discordia. It was a constant fight. Entonces se levanta la señora de orar And then the woman would stand up from praying, y le dice al esposo, and she would say to her husband, meditando en el Señor encontré y el Señor me reveló la solución de nuestra situación. I was meditating on the Lord, and the Lord showed me the solution to our problems. Y es que yo sé que si el Señor se lleva a uno de nosotros para morar con Él, And it showed me how if one of us is taken to the Lord to live, to be with Him, abide in Him, entonces yo me voy a vivir con mi hermana, se acaba todo el problema. and then I would go and live with my sister, and all our problems will be solved. Amamos condicionalmente. We love conditionally. Pero sin embargo, el amor de Dios es diferente. However, the love of God is different. Dios sabe cuándo, God knows when, dónde where, y cómo and how le vamos a fallar. we are going to fail Him. Pero con todo y eso nos ama. But yet, with all of that, He still loves us. Con todo y eso tiene misericordia. With all of that, yet He still loves Con us. He todo has y eso nos mercy. perdona. He forgives us. Qué lindo es tener un Dios como el Dios nuestro. How beautiful it is to have a Que no lo God that the podemos one you have. decepcionar porque Él sabe lo que va a pasar. No lo podemos decepcionar porque Él sabe lo que va a pasar. We would not disappoint Him because He knows what's going to happen. Mira, una vez que recibimos a Cristo, tenemos que practicar la misericordia. Once we receive Christ, we have to practice mercy. Recuerde que Jesús en la parábola, en la bienaventuranza dijo, bienaventurados los misericordiosos. In the Beatitudes, He says, blessed are the merciful. Tenemos que practicar la misericordia. We have to practice mercy. Yo recuerdo que yo me crié en una iglesia bien legalista. I remember I grew up in a church that was very, very legalist. Y es en esos lugares donde, hermanos, hay mucha falta de misericordia. Y lo digo bien claro. And it's one of those places where I'm telling you this very clear, there is a lack of mercy. Vi cómo juzgaban y condenaban. I see how they would judge others. Vi que no se aceptaban aquellos nuevos convertidos porque no aparentaban como los demás. I would see how they would not accept those new made in Christ because they would not look like the others, Porque no vestían iguales. because they would not dress the same. Es más, hasta no confraternizaban con otras iglesias. They would not even get together with other churches. Falta de misericordia. It's a lack of mercy. No practicaban la misericordia. They would not practice mercy. Juzgaban, condenaban. They would judge, they would condemn. Mire, hermano, yo era una persona más prejuiciosa Brothers and sisters, I was more prejudiced porque no practicaba misericordia con los demás hermanos en la fe. because I would not practice mercy with all those other brothers Porque in no Christ. compartía yo la misma dogma que ellos tenían. Because I would not practice the same dogma that others would. Hoy en día hay personas en el infierno por falta de misericordia de muchas A lot of iglesias. people right now are in hell because of that lack of mercy Y within sin the pena lo church. digo. And I would say it with no problems. Y lo repito de nuevo, hoy en día hay personas en el infierno por causa de personas prejuiciosas y falta de misericordia de las iglesias. And I would say it again. Right now, there's people in hell that are there because they had lack mercy within the church. La iglesia de Jesucristo tiene que tratar al que llega a la iglesia con misericordia.
The Church of Christ has to receive everybody that comes in with mercy Porque Cristo fue misericordioso. because Christ was merciful. ¿Y quiénes somos nosotros para no serlo también? And who are we to not do it as well? ¿Quién eres tú para no tener misericordia con tu prójimo? Who are you that you wouldn't have mercy with your neighbor? ¿Quién eres tú para no tener misericordia con tu compañero de tu trabajo? Who are you to not have mercy with those who work with you? Ser misericordioso, hermanos, incluye tanto el perdón para aquellos que son culpables, And having mercy includes the forgiveness of those who are guilty como la compasión para los que sufren. and compassion for those who suffer. Porque eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Because that is what Jesus did with us. Nos perdonó por nuestras faltas He forgave us for our y faults. tuvo misericordia porque necesitábamos, sufrimos. And he had mercy on us because we needed it, because we suffered. Pero mire qué lindo que hay una promesa para los que son misericordiosos. But how beautiful it is that there is Promise. a promise for those who are merciful, Porque ellos alcanzarán misericordia. because they would reach mercy. La misericordia de Dios es constante en nosotros. The mercy of God is constant in us. Sí, hermano, es constante y nosotros tenemos que ser misericordiosos constantemente. It is constant, and we have to constantly be merciful as well. Porque el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. How it says in Psalms 23:6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Mira, hermano, la misericordia te seguirá todos los días de tu vida. Mercy shall follow you every day of your life. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Surely the goodness and the mercy of God will follow us every day. Porque si la misericordia de Dios para conmigo son nuevas cada mañana, Because the mercy of God to me are new every morning, cada mañana mi misericordia a mi prójimo debe ser nueva. then every morning the mercy that I have to my neighbor shall be new also. La próxima bienaventuranza es bienaventurados los limpios de corazón. The next beatitudes are those who are clean in the hearts. Mire, en la palabra de Dios, corazón es diferente a como nosotros lo usamos. And in the word of God, the word heart is different than the way that we use it. Los coreanos creo que hacen una cosita así, ¿verdad que sí? Algo The así. Koreans do like the little finger Acá heart hacemos shape. así, no sé, con el corazoncito, ¿verdad que sí? Here we do something a little bit different. Usted sabe que en la palabra de Dios, en los tiempos bíblicos, cuando hablaba de corazón, In the biblical times when it says heart, se refería a las entrañas, a las tripas. it actually refers to Your gut. the guts. Imagínese usted diciéndole a la novia, te amo con todas mis tripas. Imagine saying to your spouse, I love you with all my guts. Porque era las entrañas, era lo que era el corazón del ser humano. Because that was known as the heart of the human. Mire, hermano, el corazón es el lugar de las emociones. Heart is the place of the emotions. Representa el centro de la personalidad de lo que es usted. Represents the center of your personality, Los pensamientos, your thoughts, lo que es tus deseos, your desires, voluntad e intención. Eso es lo que se le conoce como el corazón. your wills and intentions. That is what is known as a heart. Pero sin embargo, Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. However, in Jeremiah it says the heart is deceitful above all things. Y también dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? And also says, and desperately wicked. Who can know it? Yo no sé lo que usted está pensando de mí. I don't know what you're thinking about me. Quizás sea alguna perversidad que usted está pensando de mí. Maybe it's something very wicked that you're thinking about me. Volviendo por la mañana al tráfico en la mañana, no sé qué perversidad usted piensa de la otra persona. I don't know, going back to the morning traffic, I don't know what wickedness you think of the other people. Porque engañoso es el corazón, hermano. Because the heart is deceitful. Es perverso, It is perverse. es wicked, Es perverso. perverso, wicked. Sin embargo, dice, bienaventurados los limpios de corazón. And it says that clean are those pure of heart. Y es que Blessed. nosotros todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, hermanos. It is that we still have a sinful nature. Lo que conocemos como el viejo hombre. What we know as the old man.
La vieja naturaleza, la vieja condición pecaminosa, The old nature, the old condition, sinful condition, la naturaleza decaída que tenemos nos lleva a no ser limpios de corazón. the fallen condition that does not lead us to be pure in heart. Por eso es que usted escuchaba antes, la gente dice, se me subió el viejo hombre y agarré. That's why you hear people sometimes saying, the old man rise up and I just grabbed. ¿Cuántos sartenes no tendrán How many, recuerdos? how many utensils don't have like the marks? Pero nuestra naturaleza caída nos lleva a no ser misericordiosos, o Our- mejor dicho, limpios de corazón. Our fallen nature doesn't let us lead to be merciful, or better yet, pure in heart. Pero cuando usted viene a Jesús, But when you come to Jesus, cuando usted es pobre en espíritu, when you are poor in spirit, cuando usted llora, when you cry, cuando usted tiene hambre y sed de justicia, when you are hungry and thirst cuando for usted es righteousness, misericordioso, when you are usted está merciful, viendo ese progreso de usted como cristiano. you're seeing that progress as a Entonces Christian, usted viene a Jesucristo. and then you arrive in front of Dice Jesus. 2 de Corintios 5:17, In 2 Corinthians 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. therefore, if anyone is in Christ, he is a new Las creation. cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. All things has passed away before all things are become new. Mire, hermano, alguien dijo que ser limpio de corazón Somebody said that being pure of heart, no se trata de una perfección humana, it doesn't mean a human perfection, sino una actitud de sinceridad y rendición a Dios. if not an attitude of sincerity and bringing it down to the Lord. ¿Usted quiere ser, hermano, limpio de corazón? You want to be pure of heart? Ríndase a Dios. Let it down everything to the Lord. Surrender to God. Ríndaselo a Dios. ¿Quieres ser limpio de corazón? You want to be pure of heart? Ríndete a Dios. Surrender to God. Rinde todas tus emociones. Surrender all your emotions. Rinde tu voluntad. Surrender your will. Rinde todo lo que eres tú a Dios. Surrender everything that you are to God. Y el Espíritu Santo va a comenzar, mire, a obrar. And the Holy Spirit would start to move. Es la santificación del Espíritu Santo la que nos va limpiando hasta el día que veremos al Señor. It is the sanctification that keeps cleaning us until the day that we see Porque the la Lord. bienaventuranza dice, bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Because it says that blessed are the pure in heart, for they will see God. Usted no va a ver a Dios por sus cualidades, no. You're not going to see God for his qualities, no. Usted no va a ver a Dios porque usted es lindo, porque usted es religioso, por lo que usted hace en la iglesia. You're not going to see God because you are cute or because you're religious or what you do at the church. No, usted va a ver a Dios porque Dios tuvo misericordia de usted y su gracia le salvó. You're going to see God because he had mercy on you and his grace Y saved porque you. Él te limpió. Because he Porque cleaned Él te you. hizo una nueva criatura. Because he made you a new Porque creation. hubo un nuevo nacimiento en ti. Because there was a new birth in you. Y como el Señor te limpió de corazón, llegará el día que vas a verlo cara a cara. And because he purified your heart, there will be a day that you see him face to face. Mire el Salmo 51:10. It is Psalms 51:10. It says, Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. make in me, or God, a pure heart. Un corazón limpio. A pure heart. Y eso se logra con la obra redentora que hizo Cristo en la cruz del Calvario. And that is available because of redemptive work that Christ did at the Calvary. Estoy terminando, iglesia. And I'm finishing, church. Eso se logró con la redención, That was made by redemption. con esa obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, That work that Jesus Christ did at con the esa cross. sangre preciosa que Él derramó y nos limpió de todo pecado. With that precious blood that he poured out that cleaned us from our sins. Dice la palabra de Dios, hermano, en Hebreos 9:14. It says in the word of God in Hebrews 9:15. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from the dead works to serve the living God? Porque para poder servir a Dios, Because to be able to serve God,
Tenemos que haber sido limpios con la sangre de Jesucristo. We had to be cleansed by the blood of Jesus Christ. Para poder ver a Dios, To be able to see God, tenemos que permitirle a Dios que limpie nuestros we corazones. have to allow God to come and clean our hearts, Limpie nuestras conciencias, that He purifies our conscience, porque Él tuvo misericordia de nosotros. because He had mercy on us. Vamos a estar puestos en pie. Let's iglesia. stand on our feet. Tenemos que ser misericordiosos We have to be merciful, y tenemos que ser limpios de corazón, and we have to be clean of heart, pure of heart, porque eso lo hace el Señor en nuestras vidas. because that's what God does in our lives. Eso es lo que el Señor puede hacer en tu vida. That's what the Lord can do in your life. Yo creo que aquí todos los que estamos somos cristianos, ¿verdad que sí? I believe that everybody who's here is a Christian, yes? Si Cristo viene en este momento y tú sientes que no te vas con Él, entonces tú no eres cristiano. If God arrives right now and takes us with Him, and you think you're not going to go with Him, you're not a Christian. Hay una decisión que tienes que hacer. There's a decision you must take. ¿Tú quieres que Dios tenga misericordia de ti? You want the Lord to have mercy on you. Este es el momento. This is the moment. En el momento en que tú decidas, In the moment when you decide, todo lo que tú hayas cometido ev- será borrado. everything that you have done will be erased. Porque mi Dios tiene un gran borrador. Because my God has a big eraser. Mi Dios tiene un gran borrador. He has a big eraser. Lo único que Él tiene es una pluma para escribir tu nombre en el libro de la vida. He only has a pen to write your name on the book of Pero life. tiene un gran borrador para borrar todas tus iniquidades, And todos He tus has a pecados. big eraser that erases all of your faults and sins. Por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Because His mercies are new every morning. Padre, gracias te doy, Señor, por esta preciosa oportunidad. Gracias Thank you, por tu Lord. palabra, Señor. Esperando que tu palabra haga el efecto ahora o mañana o cuando sea, mi Dios. Pero sabemos que tu palabra no va a tornar atrás vacía. Te presento a cada vida que ha escuchado este mensaje, mi Dios amado. Que tu palabra haga eco en su vida, en su corazón, Señor. Enséñanos, Señor amado, a ser misericordioso para con los demás como tú lo fuiste conmigo. Señor, enséñame, mi Dios amado, y haz de mí, cree en mí un corazón limpio y purifícame más y más, oh Dios. Porque mi maldad es grande, Señor. Porque yo estoy presto para fallarte, Señor. Pero qué lindo que tú te mueves a misericordia. Gracias te doy, Señor. Qué lindo, Señor, que tú te mueves a misericordia como aquel padre que su hijo menor desperdició toda su herencia y vino humillado, y él, movido a misericordia, lo abrazó, lo besó, le dio vestimentas nuevas, le dio un anillo nuevo y lo restauró. Y fue lo mismo que tú has hecho por mí, mi Dios. Bendice a tu iglesia, oh Dios. Amén. Amén. Y el grupo de adoración, gloria a Jesús. Santo eres, Señor.